Shalom, shalom. Baruch Hashem, Kakadosh, Baruchu, Elohei, nous, Elohei, Israël, Gadol. Sois béni pour ce moment de l'étude de la Torah. Je suis le pasteur Manhattan, Aigle Royal du ministère Arbre de Vie en Italie, étudiant de la Torah authentique dans le campus biblique Beth Midrash auprès du professeur Chaim Wiseman d'Israël qui est mon maître, et je suis aussi la mémoire ou la bibliothèque du professeur Chaim Wiseman d'Israël. Baruch Hashem, alors, prions. Preghiamo. Baruch Ata Adonai Noten Atorah Hamashiach Tzidkenu Amen Ve Amen. Baruch Hashem. Alors, nous allons étudier ces mots. Studieremo voilà. Questa parola. Terouma. 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 Qui veut dire offrande. Offerta. Offrande. Offerta. Ou un don. O un dono. Alors, nous n'allons pas expliquer la parashat Terouma, mais noi non spiegheremo la parashat Terouma. Oui, bien sûr, tout ce que nous allons expliquer provient de la parashat Terouma. Sì, tutto quello che spiegheremo viene dalla parashat Terouma. Que nous étudions dans la source auprès des maîtres. Che noi studiamo nella fonte vicino ai maestri. Alors, je lis, je lis d'abord en français. Ils prendront, l'Éternel est en train de dire à Moïse Eterno sta parlando con Mosè qu'il doit dire ou parler aux enfants d'Israël. Deve dire o parlare ai figli di Israele. Qu'est-ce qu'il va dire? Cosa dirà? Il dit, ils prendront pour moi, dice, prenderanno per me une offrande, un'offerta prélevée. Prelevato. Voilà le mot que nous allons étudier. Ecco la parola che studieremo. C'est le mot terouma. La parola terouma. En hébreu. In ebraico. Vaidaber El Bene Israël. Vaikeru li terouma. Vaikeru li terouma. Donc, ils prendront pour moi, prenderanno per me, une offrande. Un'offerta. Voilà le mot terouma. Ecco la parola terouma. Ça, c'est la première partie. Questa è la prima parte. Ne ratez pas la deuxième partie. Non mancate alla seconda parte. Alors, notre thématique. Il nostro tema. Quelle est la force? Qual è la forza? De l'offrande. Dell'offerta. Perché? Ça, c'est le substantif. Questo è il sostantivo du mot della parola offrande, offerta, en hébreu, in ebraico, terouma. Terouma. C'est écrit, è scritto avec les lettres, con le lettere, tet, non, tav, resh, vav, mem, hei. Alors, la première partie, la prima parte, on prépare la deuxième partie dans la première. La seconda parte nella prima. Nous allons d'abord découvrir scopriamo per prima questa parola terouma, qui veut dire offrande, che vuol dire offerta, mais en hébreu. Ma in ebraico. C'est la Torah, et la Torah, la Bibbia en hébreu, in ebraico. Et à travers ces mots, e attraverso questa parola, nous allons voir, vedremo, quelle est la force, qual è la forza, de l'offrande, dell'offerta, quel est le sens, qual è il senso de ces mots di questa parola dans le contexte de cette étude. Nel contesto di questo studio. La première partie, la prima parte è lì. Dans le mot terouma, nella parola terouma, l'ho scritto qui, tavresh vav mem he. Qu'est-ce que nous voyons? Cosa vediamo? À l'intérieur de ce mot, dentro di questa parola, on prend les lettres. Prendiamo le lettere. Tav, on l'écrit ici. Lo scriviamo qui. Le vav, il vav, est ici. Et qui. Le resh, et resh, voilà. Eccola on lì. le met ici. Lo mettiamo lì. Et le he. Et hei. Nous avons abbiamo le mot la parola Torah. Torah.
Donc, dans l'offrande, Dunque, dans nell'offerta, les mots nella parola terouma, teruma, à l'intérieur, dentro nous avons les mots abbiamo la parola Torah. Torah. Maintenant, il Adesso nous reste ci rimane cette lettre, queste lettere. même. Voilà, Mem, la lettre même, la lettera mem, même, qui mem, nous reste. che ci rimane. Voilà cette lettre-là. Ecco Mem. questa lettera mem. Alors, même, Mem. il y a beaucoup d'explications. Hein. Ci sono tante spiegazioni. Nous sommes dans le contexte de Siamo cette nel étude. contesto di questo studio. On voit d'abord Vediamo per dans les prima mots offrande. En français, nella parola offerta. en In français tu ne peux pas les italiano voir. tu non puoi vederlo, Mais seulement en ma hébreu, solo in où ebraico, se cachent des codes dove si nasconde i que codici Hachem che a Hashem donné une seule fois ha dato una sola volta dans le mont Sinaï nel monte à Sinai Moshe et a à son Moshe peuple e al suo de popolo nous expliquer di, aussi les nations. di spiegarlo anche a noi le Et nazioni. Yeshua E Yeshua a expliqué ha spiegato la Torah la que Torah Moshe a reçue. che Moshe aveva ricevuto. Alors, Aveva ricevuto. les mêmes. Mem, Nous avons Torah, il nous reste seulement même. abbiamo Torah, ci rimane la parola mem. Même, Mem, il y a beaucoup d'explications comme j'ai dit, mais ci sono tante dans la spiegazioni Torah, come ho detto, c'est ma des nella contextes. Torah sono dei contesti. même, c'est le Même. nom de Moshe. E il nome di Moshe. Voilà, Ecco, on écrit comme ça si Moshe. scrive così Moshe, Moshe. Moshe. D'accord? Sì, C'est bon? Ça se voit très bien. Hein? sì, Très très bien. Moshe. Moshe. Voilà dans Terouma, dans ce même-là qui est dans le Terouma, Quello on voit le meme nom de che si Moshe. trova nella parola teruma, lo vediamo la parola Moshe, nel Qu'est-ce nome que di Moshe. Moshe vient faire là? Cosa viene a fare Parce lì que c'est Moshe? lui Perché è qui lui a reçu che ha la ricevuto Torah la Torah pour expliquer per spiegare l'essence il des senso, codes i à codici son peuple, al suo à popolo toute l'humanité. e a tutta Alors, l'umanità. pourquoi Moshe? Ma perché Moshe? Quel est le rapport Qual è il rapporto entre Moshe? fra Moshe? Parce qu'on dit la Torah de Moshe. Perché si dice la Torah di Chez Moshe. les nations, Dalle nazioni on parle la loi de si Moshe. parla della legge di C'est Moshe. devenu È diventato une notion una nozione péjorative. peggiorativo. Non, non. Quand on parle de la Torah de Moshe, Quando si parla della parce Torah que di Moshe, c'est Moshe perché questo qui Moshe va enseigner la Torah che insegnerà la Torah à son peuple. al suo Et popolo, cette Torah va être reprise par e Yeshua questa Torah sarà ripresa da pour Yeshua toute per l'humanité. tutta La l'umanità. raison pour La laquelle ragione per la on quale l'appelle si chiama, lo Moshe chiamano Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, notre maître. nostro maestro. Maintenant, dans Adesso Moshe, in Moshe, regarde le nom de Moshe. guardate il nome di Moshe. Ça, c'est la première partie. Hein. Questa è la prima parte. Dans le nom de Moshe, regarde ce Nel qu'on a. nome di Moshe, guardate che cosa On abbiamo. prend la lettre He. Prendiamo la parola Hey, La lettre He, la lettera Hey. ça se voit. Hein. Sì. Et on prend encore les Shin. E prendiamo anche la lettera Shin, Shin. Shin, Et puis, il reste les mêmes. e rimane la lettera Mem. Même. Mem. C'est-à-dire Hachem. Vuol dire Hashem. Hachem. Hashem. Ça ne veut pas dire que Moshe et Hachem est Non vuol Dieu. dire che Moshe e Hashem è No. Dio, no. Ça veut dire Vuol dire il y a un rapport. c'è un rapporto Rapporto profondo, étroit stretto, entre Moshe fra Moshe et Hachem, e Hashem, l'Éternel. l'Eterno. Regarde, les mêmes mots. La stessa parola. Voilà. Ecco, Voilà. Voilà, c'est Moshe. ecco Moshe. Donc, c'est lui qui va expliquer la È lui Torah. che spiegherà la Torah. Et c'est pas fini. E non è finito. C'est même, E questa parola mem, lettera mem, restons d'abord même veut dire aussi, c'est une préposition de provenance. mem è anche una
proposizione di d'où vient provenienza, la Torah. dove viene la C'est-à-dire, Torah. le même là Vuol dire che questo meme vient du lì mot Medaber. viene dalla parola Midbar. 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 Midbar Qui veut dire désert. vuol dire deserto. Oh, le même Dunque il de meme Midbar, di Midbar c'est-à-dire c'est la préposition de provenance. vuol dire la proposizione di Donc, provenienza. la Torah qui vient, qui a été donnée dans le désert, La Torah che è stata data nel qui deserto, proviennent donc la parole Proviene de l'Éternel. la parola dell'Eterno, Dabar, qui veut dire Dabar, parole, vuol dire cette parola. parole. Questa parola, Donc, le désert, c'est le lieu d'où proviennent la parole de la il Torah. deserto è il luogo dove proviene la Torah. Voilà. Ecco, Et puis, on va continuer. Ça, continueremo. c'était pour préparer Questo era per preparare notre thématique nostro sur le tema. mot offrande. Nella parola Quelle est offerta, la puissance, qual è la potenza, la force de l'offrande? la forza Mais c'est pas dell'offerta. fini. Non è Lorsque finito. on voit Quando vediamo les rapports il rapporto entre Moshe et fra Hachem, Moshe e Hashem, 11 minuti, rapport étroit, il on voit rapporto aussi ces stretto, noms. Regardez, vediamo anche Moshe. questo nome, Moshe. Quand on écrit Moshe, Quando si scrive Moshe, Mem, Mem, Shin, Shin, He. He. Ce mot est lié Questa parola è legata au mot alla parola Shiloh. Shiloh. Regarde, Shin, Shin, Yud, Yud, Lamed, Lamed, He. He. Ça se voit, hein? Si vede. Ok. Donc, c'est-à-dire, Vuol dire Moshe, 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 on fait 15 minutes, Moshe, Moshe, Shiloh. Shiloh. Voilà. Ecco, Tout ça, tutto questo c'est des codes de la sono Bible dei codici della Bibbia que les maîtres che i d'Israël maestri di Israele enseignent, que insegnano Moshe a reçu che Moshe ha ricevuto dans les déserts, dans les monts Sinaï. nel Regarde, deserto c'est nel monte Moshe. Sinai. Donc, il y a un rapport C'è un rapporto profond profondo entre Moshe fra et Moshe Shiloh. e Shiloh. Nous savons tous, Shiloh, c'est le Messie. Sappiamo tutti che Shiloh è il Messia, Mais Moshe n'est pas le Messie. ma Moshe non è il Mais Messia. c'est le mot Moshe. Ma la Tu vois, parola Moshe, dans la vedi, Bible, nella ce ne Bibbia sont pas des noms, non sono dei ce nomi, sont des codes sono dei qui codici véhiculent des sens, che veicolano des messages. i messaggi. Ça, c'est la notion Questa è la nozione de la partie scientifique qu'on appelle mathématique. della parte scientifica che si chiama matematica. Mathématique. Donc, des Matematica. preuves mathématiques. Sono delle prove Des matematiche, codes mathématiques codici pour matematiche trouver un sens des mots. per trovare i sensi Seulement. dei nomi. Seulement, Solo le peuple il d'Israël popolo di qui Israele possède che des hanno codes, i codici, des clés pour nous delle révéler. chiavi Regarde, per ici, dirlo a noi. ces mots, Shiloh, Questa parola Shiloh, mathématiquement, matematicamente, à la gematria ou valeur numérique 345. ha la grammatica o valore numerica 345. Moshe aussi, Anche Moshe 345. 345. Donc, le Shiloh Dunque il Shiloh ne peut jamais venir non può mai venire sans que Moshe senza che Moshe soit là. sia lì. Donc, il faut d'abord Moshe, Per prima ci vuole Moshe après le Shiloh, e dopo Shiloh, qui est le Messie. chi è il Messia. Donc, la Torah Dunque la que Torah Moshe a reçue, che Moshe ha ricevuto c'est ce que Yeshua enseignait. è quello che Yeshua Nous, insegnava. chrétiens, Noi cristiani, si on dit
Quando se Yeshua diciamo è il Messia, Yeshua è il Messia, mais il enseigne la Torah ma Yeshua insegna la de Torah Moshe, di Mosè, de ce que Moshe a di reçu. quello che Mosè ha Donc ricevuto, il n'y a pas de dislocation. ma non c'è la dislocazione. Donc nous chrétiens, nous devons aimer le peuple d'Israël. Noi cristiani dobbiamo amare il popolo di Israele, toute l'humanité. tutta l'umanità. Nous devons aimer. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. È proprio quello che arriverà. Ah, ça va se passer comme ça. E Alors, arriverà così. retournons Sarà maintenant così. dans ce mot. Ritorniamo adesso a questa parola. Teruma. Teruma. Combien de minutes? 15 minutes. Ok, on est dans 15 minutes. On arrête ici. Nous allons continuer la deuxième partie pour voir la force. Continueremo la seconda parte per vedere la forza de l'offrande. dell'offerta. Mais pour le voir, ma per vederlo seulement en hébreu. Solo in ebraico. Nous allons pour, d'ailleurs, l'étude de la Torah. Donc lo studio della Torah, vedi, tout ça, tutto questo, c'est le Moshe, les enfants d'Israël, o i figli di Israele, ont étudié pendant 40 ans dans le désert. Hanno studiato durante 40 anni nel deserto la Torah che Moshe les enseignait. Che Moshe gli insegnava. Parce que cette lettre, perché questa lettera, même 17 minutes, même a la valeur numérique, ha il valore numerico de Matthieu 40. 40 ans dans le désert. 40 anni nel deserto. Pour étudiare per studiare et comprendre la Torah. E capire la Torah. Mais pour toi, ma per te, ces 40 ans, questi 40 anni peut-être possono essere un les giorno. 40 ans, 40 anni, une année. Può essere un les anno. 40 ans, 40 anni, tous les jours. Può essere ogni giorno. Tous les jours. Ogni giorno. Si tu offres à Dieu, se tu offri a Hashem ton temps, il tuo tempo, voilà, teruma, teruma, tu offerta, offres à Dieu, tu offri a Hashem ton temps, il tuo tempo, tu prélèves ton temps, tu prelevi il tuo tempo la per Torah, studiare la Torah che Hashem a donné, che Hashem ha dato, tu verras la puissance la potenza de ces mots aussi di questa parola anche in te. L'étude là qu'on parle, lo studio là che si parla auprès des maîtres, vicino ai maestri, ce n'est pas non è des recherches qu'on fait le ricerche che facciamo volontairement, volontariamente dans des encyclopédies, nelle c'est bon, enciclopedie, ça sono sont buoni, des recherches. sono Mais delle lorsqu'on ricerche, parle de l'étude ma de la quando Torah, si parla dello studio della Torah maîtres, vicino ai maestri, Baruch Hashem, Kakadosh Baruch nous bénisse. Shalom, shalom, allez-nous vers Alcool Israël, Ham Israël Chai. Baruch Hashem. Attendez la deuxième partie.